हेलो फ्रेंड्स मु आपको स्वागत करुच्ची एक नुआ वीडियो सहित एक नुआ टॉपिक सहित आपण मानकर चैनल ओडिया लव ट्रिक को जी आपण मु गोटे टॉपिक नहीं आसी जे आपण गोटे नुआ झील को नंबर केमिति मागिबे आ सी अति सहज आपन को नंबर देदब आपण को जगह को जाइचंती तो आपण सेठी गोटे झील को देखिचंती आपण तांको प्रति लव लाइक किबा इंप्रेशन हो जाइची तो आपण केमिति नंबर मागिबे तो फ्रेंड्स सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जानि परबे आउथरे किछि स्पेशल टिप्स मु देइची जहा कि आपण मान के बहुत यूजफुल हबो काहे ना सेही टिप्स रे आपण को 100 टू 90% आपण कोनोसी झील नंबर देदब तो फ्रेंड चलंतु आरंभ करी हमर टॉपिक जहार आज टॉपिक हेची झील माननकु नंबर मागिबार ट्रिक्स तो फ्रेंड तापर हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु जदि भल लागिला कमेंट करंतु लाइक करंतु आउ सजेशन गोटे दे दियंतु फ्रेंड कहीं ना ये चैनल रे आपण तीनटा जिंस पाई पारे जेमति लव ट्रिक पाई पारे ओडिया रे लेटेस्ट जॉब अपडेट जेमति आ ऑल प्रकार टिप्स पाई पारे तो फ्रेंड आउ डे नगरी चलो हमर टॉपिक जिवा जहा कि झियो माननकु नंबर मागिबार ट्रिक्स जहा आज रो टॉपिक फ्रेंड एही केस रे कोन हुए ना आपण माने सबुठु बड़ कथा कोन जानचंती ना आपण को पाखरे बहुत कम समय थाए काहे कम समय थाए आपण कोनोसी पार्टी किबा फंक्शन किबा कोनोसी इवेंट को जाइचंती तो फ्रेंड आपण को हार्डली आपण को घंटे किंबा 2 घंटा किंबा 30 मिनिट हार्डली रही थाए समय जहा कि आपण से झील को जानिबे आ देखिबे काहे ना आपण एही 2 घंटा किंबा घंटे किंबा 30 मिनिट भितरे आपण को सबु काम सारिया को पड़िबो जेमति कि ता पाखरु नंबर आनिया को पड़िबो तो केमिति तो फ्रेंड सेति पई आपण को किछि टिप्स थाए जहा कि आपण सब फॉलो करंतु आपण 100% टू 90% आपण काम देई पारे मो कहूनी 100% काम दबो कि 90% हुए तो काम देई पारे तो फ्रेंड आपण प्रथमे कोन प्रथम टिप्स जहाँ हूँ आप एक्टिवनेस होगा पड़ो एक्टिवनेस कौन है ना आपन को सब जगार एक्टिवनेस हेले आपन को बहुत कॉन्फिडेंस मिल जहाँकि आप अति सहज कौन सी जिन को भी हाथी पारे तो सेकेंड जहाँ हूँ बहुत एक्टिव मूड रहा पड़ो तो फ्रेंड कौन सी इवेंट कि मैरेज पार्टी की जाइए आप सब जमी मन दुखरे रही पूरा एक्टिव मूड जमी आप सब करें कहींपारे एमती रही ना आपन को सबू सबू जिनिस ही सफल जेको जगह जातु आप एक्टिव मूड ही रे तो फ्रेंड भावुए एक्टिवनेस कौन एक्टिव मूड कौन तो मो एग्जांपल दूची आपण जेमति कि मानिनो कोनोसी एक झील मैरेज पार्टी की जाइचंती तो आपण मैरेज पार्टी रे बहुत झील अछंती तो आपण कोनोसी झील को लाइक होची ताठो नंबर आनिबा को चाहउचंती आपण स्पेशल ता पाखरे जाई छिडा हेबे जेमति से छिडाई आपण छिडाइचंती तो आपण छिडा हेले कोन हबो ना तांको सहित जेमति फ्रंटली छिडा हेबे मु कहूनी जे तांको पछकटी छिडा हेले आपण को से केबे देखिबनी कि आपण तांको केबे भी नंबर मागी पारिबेनी तो फ्रेंड सेति पई आपण तांको फ्रंट रे रहबे आ आपण सांग किबा आपण जा सहित जे कोनोसी व्यक्ति अछंती तम पाखरे तांको फ्रंट को डाकंतु तांको झील को फ्रंट को डाकंतु कोन पाई ना से डाकिले आपण को कथा आपण से व्यक्ति सहित कथा हुअंतु व्यक्ति सहित एमती कथा हेबे एमती नॉर्मली कथा नुहे आपण हसी हसी कथा हेबे हसी हसी कथा कोन ना से झील प्रति भी आपनकर इंटरेस्ट रहइबो काहे ना हसी हसी कथा हेबे आ आपण पूरा एक्साइटेड रे कथा हेबे जेमती मन दुख रे कथा हेबेनी काहे ना झील माने मन दुख बहुत घृणा करंती फ्रेंड तो सेति पई आपण भल एक्टिवनेस रे कथा हेबे तापर आपण गोटे जिनिस मन रखिबे डियर आपण को जेते बेले कोनसी कथा होचंती हसी हसी तो स्माइल करथुए काहे स्माइल तो सबुठु बड़ जिनिस जे कोनसी जगह जानतु गोटे छोट स्माइल कर देले ना जेते बड़ मनीष होबी बहुत तरली जेते बड़ पत्थर भलिया मनीष हेले भी निहाती तरै जो या तो मु मूलरू कहि आछि प्रथमरू कहि आछि तो फ्रेंड सेति पई आपण जेते बेले कथा होचंती स्माइलली कथा होंतु पूरा हल्का सा स्माइल तो कथा हेले कोन हबो ना जेते बेले आपण कोनसी झियो सहित देखुचंती तांकु एमती सब बेले देखी ना रुहतु जस्ट 30 सेकेंड पाई देखंतु पुणी जेमती आपण फ्रंट जे अछंती तांको सहित कथा होंतु एमती हेले कोन हबो ना फ्रेंड आपण दीटा फायदा पाई पारिबे एक तो झियो को देखि पारले आ से फ्रंट लोक सहित कथा हे पारले तो सेथिरे झियो कोन भाबिबो ना तो भाइबो जे से बहुत माने मते देखि होछि आ तांको सहित भी इंटरेस्ट नउछि मते इंटरेस्ट नउछि आ तांको भी इंटरेस्ट नउछि आ मूल जेते बेले भी देखिबे से छोटा सा स्माइल कर देबे एमती मन दुखरे बनेबिनी पूरा हल्का सा स्माइल कर देबे एमती कले ना बहुत इंटरेस्ट हो से झियो आपन को प्रति काहे ना से भाबिबो जे पिलाटा बहुत भल आ बहुत खुशी जेमती मजालिया पिला जहाँकि तांको मन रे दुख ही नाही तो सेते बेले आपण एई सब प्रति ध्यान देवा दरकार तो फ्रेंड सेकंड होइछ आपण कोन करिवे ना से समय आपको झील से समय झील कौन भावे ना से भाव से पिला मते बहुत लाइक करुच्ची आ सेकेंड से मो प्रति भी इंटरेस्ट नउछि तो आपण एई जगह आप दीटा पाइबे जिनस जमी गोटे गोटे दीटा शिकार कहती सेमती आपण व्यक्ति जी प्रथम अच्छा आप फ्रंट ता सहित कथा पार्टी आ झीर भी फायदा नहीं पार्टी जहाँकि आपन को माने अट्राक्टिव कर झील आपन को आपण भी सहित कथा बहुत एटा प्लस पॉइंट कहवा गले गोटे प्रकार प्लस फ्रेंड देखिए नेक्स्ट जहाँकि आपन फुल कॉन्फिडेंस रहा पड़ो आउ कौन ना नर्भस केबे भी हेबेनी आउ निज ऊपर कंट्रोल रखा पड़ो यही तीनटा जदि आपन को मन में अच्छी ना जेकोसी झील हो आप निहाती गोटे नंबर आनिबे पटै पारे कथा बिंदासली तो
ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ନର୍ଭସ୍ ତ କେବେ କରିବେନି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଗଲେ କେବେ ବି ନର୍ଭସ୍ ଫିଲ୍ କରିବେନି, ଆଉ କନଫିଡେନ୍ସ ସହ ଯିବେ, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଯାହାକି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ଅଧିକା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ବି ଭଲ ନୁହଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲଲି ରହିବେ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଉଛି କେମିତି କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ହେଲେ ଯାଇଥିବେ ନା, ଏମିତି ତ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଯିବେନି ନା କେବେ କୌଣସି ମ୍ୟାରେଜ କିମ୍ବା ପାର୍ଟି କି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିଏ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନା ଥିବ ନା, ଚିହ୍ନା ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବେ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦେବେ। ତ ସେଇ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ମାନି ନେଉଛି ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି, ତା ପାଖକୁ ଯାଅ, କଥା ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ। ପ୍ଲାନିଂ ନ କଲେ କିଛି ବି ହେବନି ନା, ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ। ତାପରେ ସେଠିକି ଯାଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ନମ୍ବର ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗ ହଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, କହିବେ ଯେ ତତେ ସିଏ ଡାକୁଛି ଆଉ ତୁ କିଛି କାମ କରୁନୁ, ଏହା କରୁନୁ, ସେ ଏହା କାମ କରୁଛି କ'ଣ, ଏମିତି ତାକୁ ଏମିତି କହିଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଜାଣି ଯାଇଥିବ। ତ ଆଗରୁ ତ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ନା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଡାକି କହିଲେ ମାଉସୀ ଡାକୁଛି ତୁ ସେଠିକି ଯା। ତ ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କର, ଏ ଟ୍ରିକ୍ ନ କଲେ ଭାଇ କିଛି ହେବନି। ତ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେ ଗଲା ପରେ ଆପଣ କାଜୁଆଲି ଝିଅ ସହିତ ଏକା ତ ରହିଲେ ନା, ଏକା ରହିଲେ ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ ଏମିତି ପୁରା ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସଲି କରିବେନି କି ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହ କରିବେନି, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାମ ପଚାରିବେ, ନେମ୍ ପଚାରିବେ, କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ। ତ ଏମିତି ନାମ ତ ଅବଭିୟସଲି କହିବେ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିଦେଲା ମୋର ନେମ୍ ଲିପି, ତ ଆପଣ ସ୍ପେସିଆଲି କହିବେ ୱାଓ କିଆ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ନେମ୍, ଏମିତି କହିବେ। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ତ ସବୁବେଳେ ତାରିଫ କରିବାକୁ, ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ, ଖରାପ ନେମ୍ ବି ହଉ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ସବୁବେଳେ ତାରିଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ନିଜ ନାମକୁ କିଏ ଯଦି ତାରିଫ କଲା ନା, ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମିତି କରିବେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତିକି ଷ୍ଟଡି କିମ୍ବା ଜବ୍ କି ଏମିତି ବହୁତ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ, ନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ପଚାରିବେ। ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଗାରେ ଆପଣ, ସେ ଯଦି କହିଲା ମୋର ଆକ୍ଟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ମୁଁ ମଡେଲର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଯାହାକି କହିବେ ମୋର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ସିଏ ବି ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭାଇ ନାହିଁ ନା, ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କାହିଁ କରିବି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଝିଅର କିଛି ଅଲଗା ମୁଡ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତିକି ସେ ଭାବିବ ଆରେ ହଁ ମୋର ତ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ୟାକୁ କିଛି କଲେ ଇଏ ସେଇ ପିଲାକୁ କହିବ ମୋର ବି ଫାଇଦା ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅବଭିୟସଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପ ଟିକେ କରିଦେବ, ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଝିଅ ତା ସାଇଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଟାଇପ୍ରେ କହିପାରିବେ। ଅଫିସରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛି, କହିବ ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ସେ ମୋ ଭାଇର, ଏମିତି ବହୁତ ରିଲେସନ୍, ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏମିତି ବଡ଼ ରିଲେସନ୍ କରିଦେବେ। ରିଲେସନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଭାବିବ ଯେ ହଁ ଏ ପିଲା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍, ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଥା ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ୟାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ କହିବେ ଯେ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ସେଠି କଥା ହେବେନି, କହିବେ ମୋର କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ସେଠି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ କହିବ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ତମ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଇଏ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିକ୍, ଯାହାକି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ନମ୍ବର ପାଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ କଥା କୁହ, ସେମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଯିବ ତାଙ୍କର। ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ସେଇଟା ସାରା ଦୁନିଆ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଝିଅ, ସେଇ ପ୍ରତି ଆପଣ ନିଜେ ଆଗ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ ନମ୍ବର କ'ଣ, ଆପଣ ନମ୍ବର ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଯଦି ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଲା ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଦେଲା ଆପଣ ତାପରେ କେବେ ବି ରାଗିବେନି କି ସେଠୁ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ନିଜରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖ, କିମ୍ବା ନର୍ଭସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟାଅ, କିମ୍ବା ଏ ରାଗ ଯାହାକି ଆମ ମନର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମର ମନର ସବୁଠୁ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ହେଉଛି ରାଗ, ତାକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଦେଖିବ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଏ ଝିଅ ପାଖରେ କାମ ନ କଲା ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ପାଖରେ କାମ କରିବ, କେବେ ନା କେବେ ଏ ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ 100%। ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ।